بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مر مسلم بكرنا ما وجنا ورندو رباني خيسان ما أمسلا تنجني l'histoire de 1001 nuits ما قصة ألف الليلة والليلة. أيوة أغنى أغرى سجن دينغرا كبي وتي يغنباني كجري letara kedo miswara kewtu ada daga gidan nyagare ke ada afachara ada na koyi letara ke manangini kebe aywa miswara ke manangini kebe aywa arosa handuku mana begi inogonde ote miswara ke takumanci gono miswara kibarendi aywa sorondo mena ka kuma agana jatil daga hari sonin kara dingiran yo gono ngani aywa ko wakati nuwa isage meswaro ndeberni inyakanun ko tanunga yare ke anna meswaro kutu ana hokini ikina kei komi nokonu mogonun ganta bana mogobe aywa loye mpalle ani keta magana bugu tulunde ke ay ketaba ganya na alhala nukubenudi anare ana medle tarab mesora ke ana hokini ikina ke me kene men jangunga ana hokini kunga pourta mesora nkibare ke di taguman chunu nyani da battenga ewa atu ntengene ga mesora no kuga kulnonu benu genigiya hohodi imanani yo nuka aho aga kebe kama gangaba na koina nti aywa khanime kebe aganyati komi alla kebe agari wutu ni sugandi baka ya garundo menaga aywa iga dunga dangani na nyaki ne na sugandi baka igundo menaga yo ina jomu ba ne amuruna adangani gucce kebe igame kama biranta ko kenogonde yo mana gabe tanano wara battenga khangana ngere soro gono ay sagel mesoran chaage daga kini sere tanano ay kini no nyume dangem palle yo kenni serengana nyaganta kiwe to bawr hiyo wano serengana nyagante to agana rano hondi akenni melgar na de berndi de beru mo gadi akenni megara imbam mobe fa ho sugedi adi manani aywa dara nyagare kiri letara kedo sahanduku adi imana nun kona dangani na koy nanti ana mulla ana akhanwe nyanchigei yo epi ana laydu nyakine gananti bito hille dangem palle anari aywa mogarna ko diga mendi aywa igunne keti ati inan cheberi bito ko hille kamma yo kaida bito ko hille nya inta igene inta minni siringani sakketo konko aywa igina masalan immenga sakka igren hareketanu kama awadiga munko ni daga nagi ikendon dini ni kilenta gondin ati ke khortin denya na illen nakre aywa ati birambe biton pilliga timme igren harekedi grindi nyantini mo gonchirondi aywa agati grindi ini mo gonchirondi aywa ada iramu yugonu bagandi iramu benu gemontengeni gan khawirondi ni aywa nantini yiram panano ko ina kumbagandi kempalla digi cittimilum kina nantina do hutandi tikunga aywa mogarna ko do hutande nangem palle na timilinga kero do ayam kempalle nan qura daga taxu agata andaga bamballe makibe aywa bawra daga meke wure facara dana ko nanti bamballe kebe ga kulugo kede andaga taxu aywa ati daga taxu ngani fune palantere ngoni kenni finetringa igari mengutu no khobeta imenda ya hunda ga gemu me no khobeta aywa tilmanke khibare ke gi mendi gira ngiri fitu mandi wutu bugi tandi kitendi kempalle ri sere du do ida hay gadi tiru ndi daga bitolli ya hunkane yo ati ga bugu do halay siringane birambe illi mengutu ida hay idni harsa wa palantere ke do ngare ngama ado mesora dumbe aywa ado mesora dumbe aywa akusanta ikitindro muku karagi ala kungunyi bakamedi aywa nikiti bane kenya na igijime kelli pate comme ni igijime ke konko tikiti ndegere kwa me doro muku ngunyuntenga bakamedi yunguntenga bakamedi
yo ken palla adi ikitengu tu kamundi agari ikitengu tu kamundi aywa aga palanteri ke aywa ida jimmangri ken palle ada meswara ke dumbe kiraga aywa na ajongi palanteri ke solunga aywa agara jongi palanteri ke solunga tasiko ken palle agada ajubi jikedi ada abolli ada harami ikitenga agada harami ikitenga ati ken palle adi imenyonko agadi imenyonko anga sedne himbe ada hollake palanteri nteredo ayle daga na ama ho korida ke bani dangem palle atari tono ngani ama sehida intetu aga kore katukubino kay kun kamana ngini kebe aywa ito ta honi ti peut-être ma wani lene baka masoko ngarni kinye aywa soko ngari kinye imangere aywa kayke ga igri daga kayga kinye kan kenni ni wuron kaso ati garoni ka kedi irini igira ngareke aywa irini awasaka akitenga kankambaronga aywa sugutanu yogono nona ga kamana sugutanu ko sugutakuni hammin sugutanu nyai aywa bauri aken kilen na gidan go ke akamma gidan ni gon ka kilen ya kamma ka gidan ni gon da sere tanangiri kebe ganya sababu ara kilen buga kamma sugu kunya kamma to sugu ke gillen ni khawna dangay aywa ati igara asugo ke bugu ahinne on diraga hammi be geni ya ada hotallan ke hoyi hamminga garo kam kompen nondi daga sigi hongaranga kuben nondi atagra tunan tiya ni ta ko sagra basugilli arikatia iramuku adiramuku bora ni jongi aywa adi imme ya ganjurun chura agadi ya ganjin chura après adi kisusa ni ko miran kam de kenya ni isusa ko parce que iga tampi hamme kemballari tinni nanti khibare nyakamo ati khibare nyakamo yam papa tu neremme adi ngida aywa atada ngani ama ho tanako ni dangani agara kubenu nya ada kunyako kenya geni aywa agada takuma chukubenu debere aywa gira nyaren taranga ati kun takuma chukuma nangani kebe ati agari drum ko karagi ke koyanga ati kemma nangani kebe ati ti anna doga ngana daga kanda na to no bitu karagi gana timme birambe annari yanga daga na dingira kebe ta daga ko kutunga kunko ini ata gari dungare kebe koyanga aywa agar dungare kebe koyanga agada bangandi katanga ni ar xoma gari dungare be koyanga na nyilli memba ngandi ni parce que ari men ka bagandi aywa ati kem mana ngeni kebe ati ken renni ado agari rama ku koyanga irandu buku na jubi jikeri na bolli ati kenga koyini nanti atanga nari ati dingira e gwanu ngani kenni garandindana bitigi aywa tana tagu ken karanga agana tagu ken karanga aywa ti fare ngari nikate hare ngana ngari birambe aywa hingan kawanyana mo be iwami habun ken nonni ati gira nyare keger kenko antuni mbenya ha kumi dotenga itingira itin kona ta Allah anke ngaka mana ke khibare kun faccare mo be antuni wani men jede ati bawri ati ida bitige go ngiri ken kulubori no ngani garandinda nan bitige nyen awa kulubo ken ko yego atanke kamanta nontu amma sere khibare nganga kamana khibare ko mo antini an jede aywa ati garandinda na yego no ngani bitige nganonga yo ndakenchu ngere ago anke ngaka mana ho ko asunu tomunye yo kalle seme aywa aganta kamana nchehinda ati gira nyare kewu agawu ike megawu kempalle gira nyare keti dengan nanti magawu aywa imagawu aywa tabane hiti sere aga khaneni kati sere be khomo gatini jarabi aya aga jarabi ni kati sere nga khanu inkaranga ati bawdu sore gonane kulla sinan jatu gabe de berni iga serebe mulla aywa imur hongni kebe makita ka wasinan jati gebe de berni kenche beren nondi
anken khakallem bete harbani atanda bitu karagi dangem palla tanda ke kanne ni menia ati gira nyare ke to awadiga mullun ko ni dangana li haklen ta ondini kem palla ado igande likatia ati da kanu yinyige imakoti min igene aro min honon kari ke suko mantenga imaketu go ho de bari imakati minni imakati igene ati ino ne nyille ken ni couleur nga changer igia ni me commencer changer ne tellement que yagare ke khibare nga sigi isondo menga mobe aywa ati bawri imado muna kani katti sirei aywa ma agaraga ninya ima ka kundu ita hananya ne ke inte tiga ibe de berni ati igira nyagare ke ga aga huma di ibe sababu nga bawri tongo khibare nan kota ba wa aga huma do khibare ku batenga aywa ati bituku karagi nogondi kongo era kundunga mega na ketina honne be khen kaygana sere ni do iwa nyini gira nyara ke akengi ya ganga ado wuye ngame akore khen kane ati to kunni biton karagi ga timme igira nyara ke giri ada jinto ndi na denge jogani nanti ndaga yankai ara iran churum bagandi na timilungulia na ntina kullonde ewa ati dangani ina ndaga ame wasini aha junga srono lenki aywa atigiri mo onjirondi idaga aywa tagu manchukudi gidanya harke gida koni da mo be ida irinya kunnunga atiga daga alini kenge mu sibiti ngotanye ida aywa garandi na nake bitiki ngere kata kantenya ni sibiti ngotani bo atakantenya ni ikunta golli ni sibitia aywa ati tagu araktike mala sarangar ni kinyi aywa la lidangi aywa kiel koma serno dumbo ndima hutru ngarni kinye uronyi meriro ima angeri ima kharengeri aywa kembere kannendi iraga ibane gatta hono kenno khono yosa giri irin tengan tan ko serbe mandan tengan ni ko mangana ji kharaga cheke mino ga tini dolo angana khonci minan tini mandan tengan inte tuiga ho de berni atiri mi garno kan nondi irin igida nyaare ke irin igida nyaare khore ke igida nyaare ke kelle nyaare cire kundu aywa awasiki awakamana ikitibane nya awakamana tegen gumburi akitibane nga agijimen kama akamana bane ke gumburi awasugu tay wanu ngani awakamana kenchu gutako ati aga sugu ke timman ni tadi kello asumbana ata grengre no khobeta khusiya ganjunun chura tiran kampenga ala suikatia ati ngida adim paba ati ngida adim paba tugonne remme ati ame wasina ngada kebe anda kita aya rebugo mene kanchi anga maka wino ngani ati gede ara kembe gamen mugu e khusanta addamputi tanga igere damputa tanga ewa ita kele ga gema gishimenye igere dampu akusara ga khenu yo ka khenu teke adeni gondo may gwa no ngani ikompeke no gondi attengen kusara ga galli ken gendo may ajogi horenga kamana mbugo ayim kollanga atigere kende beri aga jogi horenga kamana mbugo ayim kollanga aywa aga khari kempalla maka ho tanako agusa grava sugilli adi horeke su sabakia galla khukwa ayiller ni katia khadi anti do ho manya aga su ni katia awase ni dangani tidiga mo ontenga atimpa watu nere madingida atim ngida ngisi hanke ndanga kusin dampu atimma kuna ntinnan tolin ta ko tanga hito nan tinga adunya kana ubi hike ga magemu kenyal linginda ngani kempe ndan terndi dan kana ko nyimmi adi bawrin tetu alhala no ngadange mo be pimpa min ten khoren kana gellanna daga kadi imman karanya digin temminga atangere har dampu de kebe de ber ngara jogi kullu horeki gabu ati kenni me hesin ngani bawrin man karake digin tenga ageni ngam ko be horegam pa buginga peut-être inte to ala garunga nyana mo be ke hore mega buginga kundu kenni me ngin ngani sanga kesu bawda gida nyugo nyana awamulla nyangida kini kagida nyugo ngile ngado khotanai ati akunin ngani ma kona nan dunya ga an kibaren nan khotin maga kenya ni ngiran tirnde ata kunin daga nyama ko be aywa
ati da su ko man tem mo ko na da hinga nya mo be ati ga du tay diga me ke mo ko nga awu aga wu ati da ngani kempalle ati kitagu man su ko man te ati kena ko ina nanti ampa junga kebe ngarna kita khagella ngana sebere ati itara ngani ira na sebere ni kammo tanu meni awa hinun kono awa na tagu man chuna de bernan ke ngana ure ko ninda ngana daga ho honta de berni matu kita man ken kana ho kono kundo angante tuba ati gira ngare kenti da ngani nan tay kempe iga ho kono da ngana shidu tongoni yo kan kawa nyale na tibawri ya ke ha jara binya na isai na haigelli tongundi aywa seregeni ke seregan kawa yirme gella raga hinum muyini aga muyini hinu gonu kamma kenyan ciga aga kamma na ku testing ku su de beranga nampai yalla Allah wa seberni ba mallanta seberni ita da ngani ke ganani hainde nyai na serem pai na wa seberni ke dange serel ati ke dange serende ima to ho su gini igere kengeri sakati nanti ina daga jarabe jaga sere suga jarabe ni serenga takamanturun kenya parce que agi ke mo be sawapa ki sere suga khanni katti yagare nyai ma yagare suga khanni katti go nyai mo go yugo di hila anga mulla kenya kallenya karta ta ko yike hay mo be ati janka su ko man ken ni turun tenni ati gira nyagare ke ti dangani ati ay ngida kempe ati korosi ndenya ne kay khomi yagare suga di yagarundo igu sere suga di andangol li mo gani hinun dina soron mbay aga al hala no beni yara ki golnya mo na ko ina na hay gella ganani tungu nyani igo nyana ngalla gi marna gella laga seberni hinu gonu kamma kenyan cika gampa ini gelli tangi mulla tungunyi makenga ngi mulla diga menye kunnu nga khomi yugu gonu ka deber no be ina nene nga mulla rida na kunna na nyaga daga ampa juma yo ara ke suma nan ni kenye atini kilenta wondi hinu ngarni gemu atare ti gannunga nantine nyige aywa moyinde yo khati dangani deza khomi angara galle ngamangere khumene alla gana illi srekara angara gad dingra bane ke baga nyarande vun kina ngana khuba alla daga non aga nanya mo be aywa anga khibar kitana ati ke khorti alla ni lenkara illenga kre manti hajuna ko yiti kiyani igra basugilli iri mo gonchiro li daga igra nyar ke gra ko ni da mo be laydu ngi nga kinana ko hanake be daga non ngani ikin halle non ngani itaw bamballe ke kamano atanga sen hembe wucine amunyi ara holla ke fenetru munyi empalle adin ko lamba ganni ati ko lamba go empalle dungare go amaka kadi ado boto aywa chakulle me go amaka aywa illu hunci nyana ken nondi akanya de illu huncenna aywa he ngamaka mon ato sondoli ngamaka mamonyo kono khurandi ho sondoli mamonyo ogatini kebera buji mamonyo ken ngamaka ataga buta agar ho hana bedebere tara dungare kerega ara kusa dungare kerondi boto ken gondi adara kenchiti ara sedero no kompen gondi ati kempalle homi inti gille nyenei agosanta inte ke selon ko homi aru inti gille ngana ya garu benu mendiga imeke wutuna imeke giji mobe wana imeke tirimba ma inte ke garni so aya Allah kun kama atara kende beri aywa monyo kebe ga maka kengeni masondo like aywa tara ken jondi in ko lankama ato illu hunchuku ga boto kebe ni ara ken jondi ken kama ayille isuko manten kapame aro kompe ken hondi ara fenetri nchaga ndekati do ati siginte nganti ni sonno men pay boogane ama ho ko ni dangani ku halle kanta kamana ho ha mo kerinta hotili subare ke hay hu mun kira sonno me ke ga mo be intetu mayi du ma min ci du ma akama diga me ko ni da ati hike dige siringa men to tiga hebe de berni inta diga mo ngoretu ati kem palle sa ke kati iga grib dingira ke be ikanga yu inte do wuyenga me isondo men bononte ati mi garno kanno ndi irini igda nyagara ke khadi awata gonu ajongo intenga tegemba ngenga akasondo men kumuntenga maka hamminga ado suugu ya ka suugu yo ka ama khanu ikina atidi ama dunya akhibare ko ni daga nanti suugu kwa meiri tunanti suugu en khoniani
ata gari ngiri birambe anga senne himbe agarba sugilli kenna do wuye ke game ariya ganjunun chura aywa atiri ni igera nyonto igera dampo kadaga kutitege keri iri bolinu hillingrei aywa ayin ko lakaga jogi kemboli ado yago ko gabolintenni yaga ke yitintenni quoi o yaga ke yitintenni khoma aganta khenken ada ga wunu hammi bege kenyan ci yaga higa uti me boli ke kenya igera adampo kadaga khenu ayin ko lakaga gemo heke ado sugen nyime asuguta ke gadi agana kengal hala kama idana ran khibaruko ataka duta suge ka gadi ngere anga sede mariya kan junun sura agarba sugili na likatia ampalle ati dangane komi hike mu mantenga magara wucinya mase parce que asondo men parno boye khanya na kammo anga seren khibarande ayo akilu ngamallaga ngana kammo an karanta duruna sondo mende yo ati wucega kara ati dangane mbabatu neremme atanya kammo khibare nya kammo angara keta kumba tarawani na sugem ati da sukuna da hinganya mobe awata ille tinyanga ni tannan ceberi ti wakati kine angani wakati nchoga kine kita allu ke menga mulla anyang kallenga kita tawa wakati mpaka kine ati bawrangere kubenuko atagar dungare ke ko yanga na roboton no gonde ati ke murenia ati nan tannan ceberi wakati kiyenga khenne atagari iya inteke gijigijina atinteke tirma na sondi ya Allah hukukama tike ngurenya nanti urongana kiyenga na khanu birambe urongana ro me urom makanya uron jongari ngade fokke uron nan kinyi bitambinenga atike mbirenga annari anga bukan ka kira annari banga daga na khube ya haken kata mancin kono atagara chakulle mbucine kebe illuhun chungano gonde agara bujilla kama ati illuhun jeke manan mena koyanga nanti idingra ke halle sardinga igwanu ngan ay te igwanu ngani te igwanu sokate jardin ubatina da sardinga igona ti jardin aywa tanari kenno khuwa annaro hakulu boke hedme halle annaro ken jardin gonde ya tagri moño ko be hakoy kengni buji ke naro sokampo ke kamma awde nangana ro sokamto ke no gonde tando anna tere tanna daga tangarni dingira egoy anga khure ngalla latu egondi ko manga buji ngum ngalla latu no khoyoy anga na ken dingira tanna taxuno anga na taxuno ngani interin kanu ngani aywa anga ni interin kanu nga bawri ankibare ago aharni ke mekeri ade ko tom ti gara ke diga min ke na ti iraqi hakilun ci gede isringani mani duguno ngani aywa iwa nyini no ngani yo mara muslima ko rendamma ona sigere wakati kan inshallah ko bo turon ke mara muslima ko rendamma aywa oti ujuna urondo urubane khisanga aywa grana garenda takmanchonun koyi nanti aywa kemmanan ni nanti anada garo sardinge kebega kanun palle yo anada gano ngana gana kinye ana tolongo kati dingira kebe sondo lenga kumine na khobe anada gano ngani iwa nyini no ngani aywa ati gira nyagare kira kendiga memugo iti gira nyagare kira ngani kenni butun denni iji kamoni akenga kamana kesu koni dangani haraga nani yegonu do tongu gan khawa ka ho honta kamana ndeberi ko iga hinu mulla mobe inte tugatama asoyini yaba agi nenene ikuri ho hamne di kibare ke gan koti ma mobe imyanetu atigere ken ko igira nyagare ke asoyi ati dangani tiai igere ho konada taguman chukuri aure ni kenyi yoga nanti ho ma to ada ganta tan ciberi lenki kutteke aywa hinu ngan kawanya na mobe awarni dan kana on kita ki khibarandi ati henkinye ikhem taranye ampa giri taguman chukube ni koninda aywa dungarello botondi
ni minten jigi na intuku yora ya kamma na buzullo illo hunchunga chakulle mekebe de ken kamma amana ko ne kiyai wa watin kinye atikem palle ari khannen ketu sugu tay goy ari su khannen ketu sugu tay goy sugu ta kebe akhali ngeni siringani e katta ko ngani masala ngena maga gelo burungani ona dangi kunga ewa atato kununyi awadiga lungun ko ni dangani katta ko ngani sume be gi kam sume kiraga yang kana mobe ewa ati teleman kaga hammin tahiya kaga hammin tahu ci khibaru kwa ewa amaga harketina igande tintondiya bawra kenu imma garaga butu gadi ko tahanan kallenga yiri dampunde be de imma garaga kemme de beriya ati kempalle ari katia ari doro ku bora ni doro kunjongi ati kempalla ati dangane ati ngida ari mpabatu neremme atanta ko kenya ina honne masala katuro ngarono ati alla kana kanu urong naro angana daga aywa khibarun ko kini khemparanye ibenu kan kawa de berni kenga de berni ati ke mahari halla harekate medima ten ka bawri khibare ke hu mun tengi sonde men mo be ne bananeto ati to ko nunya ke kenga uron terin kana ya kamana alla nyaga nanti arna nya uron na lijoe ma ya kamana alla nyaga nanti arna nya uron na lojoe ma ati birambe uron garo ati habatun ne renyare ke kengeni gira nyare ke atawu uye ke khoto eta kempalle aga kuru birambe agari ya ganjunun chura awa seni dangane khaya ganjunun amulli na nyankana hinne ndo khano nya ganji atara misku hunche ko kiniya miski hunchi manu gono ani ay gono nangana ngira antini ko illi hunchi manu yani ay gono nangana ngira antini manto hunchi manu yani yo akege ni miski hunche be pir ni mani ke ay mi mani nyamindo sunteri yo miski hunche be gene akello no lakkan no nyadi anni kello no lakkan no nyadi atati dangani nanti ngida dim pawatu ne remme atike ke miski hunche raga annaro allah khende ati anda ya ngana ta ko me ya ga nan ngiri brambe aywa masala ngundanga kharo menaga angna ni gilli suguta igwano ngani ratara kenchu guta kanu dangani aywa nantina kenchu guta sugu matimma suguta ke sugu few agantati agana igana ite keri rakandi brambe daga masala ngin nogonde kenti milinge ke ga kamana chankati karancho igana duta masala nga gana isang daga na birambe ana suguta ke sugu ke ga gara ken suguta kona dangani ken kana khibaru akama igana mengri birambe hibe ga ko ni nanti akhibaren nan khoti maka ati ken palle adi khandun chumbu daga anteke nanti dangani igimma igir kubenu ko imma mungiya ita dangani basin tedi dan daga mummo iwanya na mo do khangere ko ni da mobe ati kempalle ibu itere mi garni dingira ke sardinge ke na khunga nan kaso sardinge kira kencho onya igira ko mo be yo ira igare ni wuro kedi irini sardinge lakke mo nyintenyani iro itere honne tanga sen mi himbe ida khure ngere aga bakka karo be lato endi ewa itoro mo kat khure ke na khunga ati ga kenya khure ke na khunga irini tawo ho yugo ngani tawo ho ke gamuntenyani dakka banan tapinu nga kamma dakka banan tabirinu nga da karanga dakka banan tabirinu tapinu nga do tabirinu ko karanga sondo lenga komunikara igui kuhune igo anu ngani kuhune gadde berentenga di alhala kebe ado yoke khore igo yoke kabangay aywa ho ga karake vernu benu ganu nga jimini honu benu ganu nga asuni dakka banan yekunu ye aywa atigeri aywa tapinu ku benu karanga no nga hotonu benu ga kunga kungeni natali no nga na kumbana mesungeri aro flor no benu ga tagono ku ikara no kwa atangana ngere no nga hammi sugana nga wa hammi ke bakka nga anchi mene hitanai aywa min honu ngano ngani
idi kasinu ado itiremu kengeni erezenu ado pomunu ado itire ndakabana no kubenu aywa sorobenu ha khibaru ngana nyaga lingi medanga kungana nya hana ga khawa masala nga hawa nyanga ho igana baka kundi aywa aw haqqan taawondini tibilungu ngati karama kenni itintugu meni gono ne floro no kunna tibini ngamba na sankini ati gelliga kinyano ngani gere kengeri kengeri kenchu ngirado timuku limuku gari no nendi hamme be gani ya antini inyi dunene ne bawri nyaali iti igida nyaare ngere kebe koni dangani e wanga nyini himba kinyi xampenye hinu jugemu keta yo ataka ili karanon chuhay ima sere sungeri ay gumma ma ya garma ima sere sungeri ida honne si kempalle itago taurake itago na honninya deru ngakamana dangi aywa inta kamana hongeri yo ha iger ken no khulu de ben takengeri mo be nyaale njeke geni aywa nyaale kiga humi maga telman kiga konta dulle ndiraga bawri ni gara bitan jatinya inta yene kunnu nga sakete khonko yo dulle ngari daga bawri keke maga ke hirun ci gemu keta aywa itaw ihuti katti igandu ku yogono iwi temme kimpalle tasa wara be gayno kabange ni dara khemuni irini dakabana cilungu na ken nogondi sedengo kubenu imona kinton ministry ira honne tomudi itiramuko ira honne tomudi arujinuku atanga sedni himbe ino hompo gutep parce que nan kaso dulle men ni daga na da khibare ke battenjwa kasasa komi igira ha mu ketananti ago khibaru ni keta dulle ndiraga yege bi no nga hakka aywa haramare men kan no nga na hogo aywa anga to khiri ni moy goduta ando kan ko nyanda gana ken kadinya ida bita gabe nya kon tirangani ya haran kawe yan aywa atanga sen himbe ihutu do jagane mbangte ngana jagane ke hutu nari imungre igara jagane ke hutu nari imungre ikega sedene himbe kon de wutu ikega tunu nanti khanke uron no nyani ikega sogo khoni igara jagane mputu katidwa ifogunte igaye ado mini honga imonaki igara jagane mputu katidwa ikega sedene himbe kien to nya garibi kien gabu kie kitto yake gari kam magaribi e usa sere do ayma illan kero ima sere ho iga sere do igrava sugilli idini ino gon kamma sappe ngano ngani sappe nga sakino gon kamma sappe ngoro e gon ino gon kamma ado sinyan kore o gati mi kebere nga sarbo sinyan kore ma sarbo atiger kengri igrava sugilli aywa idini aywa konko ken gondi igeni saka dakabanan tapinu kubenu do boya do kubego yinu ngani isoko kunya kama jagane ngure kayke ga senne himbe ya saka konkola nya kama ya saka konkola nya kama khon karoku konkola nuku boya den tiure sakati jagane ati gere kengeri i hakulu nyi ma mo mene godi antino go serenga nani kuyinya ganani atanga senne himbe ya anjenu nyanka igawetu igere kebengeri i mimme ya nyanda kengeri yo ati igiri kita idaga ikambanginga ati gari ni irinyi igira nyagareke ati gari ni irinyi igira nyagareke awaka mana ikite nyagi gijimen gumburu ni awunu awasu utai gwanu ngana awaka mana kenchugo ati gali garo no kobe igira nyagareke gari ngere akusanti ya ganji nun chura atulungu katya na lise hidangani diga monu kubenu imon ato yankan tengeni siringani aka sere kilen tawondini ati ngani ngida adim bawati wonremme ati khabare nya kammo ando ankana anga jarabe kebe ati cimme ma angere daga do khabare be aya hebu yo ati anna togoni angere ni wuye kebe sune nyandil daga angaraga angere mbane to yo ka kendi mo sudi an kalle ka hotelni tikem palla asoy katia munyen choye nga khanwendo dore nga kebe nondi ata sehida ngani mo onta kwa droke be giari droke ke bagandi kamuranke na jongi atira ngani ayi droke ke jongi na droke ke sumbu i droke ka da sumbu
kempalla tirangani atingida adim babatu nere menga atingkuna tallai atinke matime mugu ke time be ga koinin ke nanti ando andada mengere anya kamoga khibare be ga dange akhonin dangani ati ida khibare mo gon kona da hinga nya mo be ati kembrenga ata sui kengeni munye nchenga khakita kudaga sui mo be di anga tunu nanti ke sui mo di abutun tenyen ko misere nyalin ten ngana sui be gni nyali enchoy parce que munye kalite non nangaba ago wiyen ka kalite ngangaba wiye gwanu ngani kenni sune nguyenye wiye gwanu ngani kenni himme nguyenye wiye gwanu kenni nyali nguyenye ne sereke gana nyi wunu awu mo ke serebe gana nyanga nanya angana jatel daga anga tunu akamandi katira ke wu mo hay kondo kenni sune nguyenye makeni nyali nguyenye makeni khanu nguyenye nyammo wono ngana ken korosa kamandanga tunidi ata wake mo wadi serenga na munye katanga munye ke gana ni hinne ndo khanu ye munye nya gana ni sika son tere kentu intenyani yo akama lawa munye na ka aganta mulan na tudi khanga tune di nanti sune gwana da ken ka munye ngano nga yo ka kesunu korosin ne nyen serebe gana kun korosin de jatel laga ata ga munye katiya tike munye mo be ida tunanti ken sune munye nye abutun tenyani ken ati dangani atingida ade mpawatu neremme atinke sondo meke ga mobe tigira ngare ke hake diga me kono tike sondo meke ga al hala ke bede ahakangeni mobe torenga ahakangeni tore bege nke sondo meke ay mobe tore bege nimme banene to yo khanga murnu alla maga sere suga gana ti waken tore me ronandi aywa ko alla maga wikina kaman atira ken diga me ko bida ngare ke gade ken diga me ko akengen khonin ntetu khibare biru beru ga dangi bawra kemma ho hosu ha mu khibare ndi ati ngida adi ngida nya adi mbawatu neremme ati ke arabe hayke ati ke hakam manan changa tanga sangaye kebe khore ngini ati mbawatu neremme adi ngida ati kuna ta Allah ati ngekelon tenyane andangani de ke yare khibare ndin kelon tenyane anda ati bawranto awonna lede angira hinu kubinu masalinda anga daga angira nonyal hala keberi ma hongar nangutu manga sirene do andi ni sappe nyanan kam ma ado sinyan kore ati mana kebe gei ati sappe ke manan ni kebe ati kenna ko ina nanti tankenke an kenke khonko mo di manga tunni na khonko kerina mona ki khonkondi nan mona ki khonkondi ago serebe ganani hongal linganda ngani angana bosi antolle magunda yonkin karanga tada koy khadi nanti anna dusrondi anna dunya go sappe mo anna dunya go sappe mo ko sappe lingane mo be ati bawri annan kawa dunya na ko sappe nya ya ta sappe ke wuri ke nyan kawa dunya na ko sappe nya bawri sappe no holingi nya angana ni serebe mulla aha mingandi gelli ke ngana ni tungu ni minya gana ni kanu yempu mun tenga maga anken nan kawa nya na sappe nya sappe ke agarono igando hono nga aga igando hono kutallallu ngondini ati kammo ni anke ngakono anya mogonundi anga koyini nanti khanu yempuma amma serega khanu ngana nya gana huma amma kom serebe nu jara bintengene ti khanu nga ti ken kamalla na nyana kammo ga khenkene namona ke khonkonde hana ganta idu khalay keta e pourtant serebe nu khanu yempumun tengi ma khonkon para mun tengene kun kamma khanu para ato khanu pankanga serebe nu ma kon para montenya ni kun kam har kun ala khen khaya ngani inta khen kare na nyama on mene godi awa kem mo de har Allah batta nan khore serebe Allah pingan kota maka awa khen kane khanta wo wenchu nyana khen khunga wakati no adangani kunna dangani beti wakati ni imma kharange imma zikru nyange imma aywa sallu
bawri allan khibare nan kota maga ake mo gade an khibare serbe ga khibare ngana an kota maga saranda kamanganya na me khallenga ken man kan kilunga kama angani nan ta hesene mo go di khonkondi anke ngakko ini nanti kanu yang pumunten ngam maga jaga tunguntedi ati bawri anga gangunde kibe gangunu katando aya ngandu simmana kibe nanti khadu ngam maga ti gare nyen yo ati yare ke ga khanu ye katan ka ya khani gare nyen ti bawri yare ke ga ngiri brambanga khenkene amanguli kenga ko ni nanti antan khibarundi ati bawri an khibaren ganya gan kota maga an khibaren ganya gan kota maga gentinga nyangulini yo ati kenda ngem palle ati sinyan khore ke gabe ga aka ganyan kam ati ken ka wure gani kebe ati ken wure na nanti arna anya alla kumpinandi yo ken ni arabun kuma gana ni serol langana gana buti wake digame kono nanti arna anya alla kumpinandi arna angi yanger nyangondi ko iwa igono kudugama kundo kono kenyi magay diganta nondi ati sinyan khore ke wure na nanti arna anya alla khuku hinandi ti bawri anda khanuye nyanna takatan do na koy nanti an khani katiki nani raken ni garenye ati gollu ngakko ini nanti lemine nyana nganki le maraga hoy ganati lemine awre heti nanti wi lemine ay serebe angana seren testene na hay gella gana ni jarabu ndukuno honda gana sebeti aga ko ini nan tarawa ya gare marna kenga tuni fanken da kel hala wa ko ini nanti lemine nyana nga Allah ta ya gare marna khano kibe gamma gare nyane khale lampunte nyane annahu amurnu tangana ken kitata aywa ampa junta ga hinu kutendi ati bawri hammi be gankenga kenni ana ko inanti anta hohotu ganta tigedo minne ado khenko halle anta hohotu ganta tigedo minne do khenko halle ati kempalle anti Allah ta ya gare marna Allah ganna ni ya gare marna gencinga menyi yigene angemi kengira Allah ammi khawana nyige angemi kengira menyi khawana mini sakete khari annari khenka kati wa ko inita nanti kanu indigame ke galla khandi gare nyani ube kanu ngiya ke be gangana ko inanti amparni ampakle parnu bono di batenga gare nyani annahu amuru angana to ken kitanata ewa kanu ke mimme kutencho wadaga na karanga so joxni bakamma yo anken taho hoti lemine nyana ngahila anna wara annan khoro bawru sir khoro nyallana ya gare marna serebe di kile ga do me kenyala na ya gare marna serebe ga ya gare valerun to kenyala na ya gare marna serebe ga tunu nanti ya gare ke gilli ihaban kanyabi ana kari imadi habadi adi ya hinundi ana ranken cegata ampa banka kidi ana tinto amma dan pabai adan nga hinunga anande ma an kan cigindini agananya jida nay andangani lemmu ko ana lemmun cirogo anda jidi nga kendi jidi entana kendi anan kan korosanda anan kito honun korosanda an tampintenganare ana gemanga anan bere nan tare annan mongoro tampien do bere annan mongoro tampien do hinu binu gadangi bawri an ka kenan kili tahuranyi an ka kenan tumaranyi kapalle makebe gam palle kengana nyakeke an ganari kenya hande mana tampi ku binu gadangi tampi ku gadangini masalam mo sire digan ciru ko ngenu simme usrenu kapalle njiregu ado ku metanano ranken ni lemine nyei anga yiginan kananga anga minnan kananga anna khenke manga munguran kananga lemine nyanan kenga hila awara annan khoro ati digamuku iwreni kiyai ati iya murnu Allah maga Allah ganna an kisini bakka man toronga ay na himbugan chondo menga wa ati gir kendi gamme mugi gira nyagar kay ati yokusanta ikitenya ni gijimme imme gijimme ke lipa itu wallahi anda ke digame kani tungunga andigame kede kani tungunga ati bawrin ke nkhenka wasrebe ga khanu ngana nya ko khanu ngana nya ga hu mamma an kellanta kan katte tomme mo koy godi ati kembrenga yid khusanta ti jankay kimanda yidu toro yiga daga yige nan daga khenka kadi yo intetu al halangan khawanya na mo be yu mo sre
kem palleti habatugunne keremmenda igira nyagare ke itingira nyagare adim bawatugunne remme ati duro otan nan pinninga arna hinnanga anna kille koyinga manna nyamma ko koyinga ngan kawa hibe de berne ati kem palleti ngakalla de kem palle ngakalla de ati habatugunne remme kenyi mulla ken na gari gira nyagare ti gira nyagare ken ki gira nyagare kera bawri wo ci gira nyagare kay mulla xam yo xoto ni mari muslimo ko rendama ujine ndo urubane xisanga ona resiyere ujine urondo urubane xisanga ona resiyere bawri xonkonda tun kanyo go sahara yaru daga ayaqe sahara zadu ci xone dunya zadu danga ati kokono masala min ci ngere bawri xonkonda tataraga onen je tata kuni tata na kuma masala ngul ngene ati koko atagari kiyamu masala ngin kutenga halla ga namu ay marna hamu kebe gadi uroro ille kere maram muslima ko ndamma o ko kebe kitan Allah masala kama ujina urondo urubana hisandi kenni kiyai arna fami nondi jalla tun ka onda honnen tira huwa taasi hinu benu gana gonde o kan katini fami ona taasi tiya aga do trinke sire Allah gana kanu tata insha Allah mo gari min masala ngunda kutembe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh